Biljke su isto kao i deca. U početku dok su krhke i lomljive zahtevaju posebnu negu. Zato je veoma riskantno izlagati ih otvorenom nebu u varljivo proleće. Svi koji imaju svoje bašte neminovno će razvijati i svoje rasade. U želji da branje plodova bude što ranije, mnogi kreću već sa prvim naznakama završetka zime. Na podneblju Balkana zime traju jako dugo i pre polovine aprila uvek je moguće očekivati hladni talas koji se spušta i do -4, što pogubno utiče na osetljive biljke. Zato svi oni koji se bave vrtlarstvom već u martu počinju sa rasađivanjem. Danas se rasadi mogu pronaći i u specijalizovanim rasadnicima koji imaju idealne uslove za dobar i jak razvoj prvih biljaka, ali ne postoji lepša stvar nego sam razvijati i svoje i učiti zanimljive nove veštine. Posebno je odličan osjećaj kada znate da ste samo vi zaslužni za određenu biljku od početka do kraja. Uostalom, kao što smo na početku rekli, biljke su kao deca. Niko vam ne garantuje da će baš onaj najkrupniji rasad na kraju biti i najplodniji, zar ne? Nemojte se stideti da sami istražujete i pokušavate, jer je to jedini put da ovladate bilo kojim znanjem. Biljkama treba pre svega kvalitetna, sterilna zemlja i da im bude dovoljno toplo. Sterilna zemlja važna je jer je rasad sam po sebi jako nežan u većini slučajeva i bilo bi dobro da njegov krhki koren ne mora da gubi energiju u borbi sa jačim korenjem u zemlji. Postoji način da sami sterilišete zemlju, ali za to vam je potreban i ozbiljniji šporet jer zagrevanje ne sme biti iznad 80 stepeni Celzijusa, jer se tako stvaraju toksini koji nisu dobri. Jednostavnije je ipak da kupite gotovu zemlju jer vam i neće trebati ogromna količina. Prvi veći problem na koji nailaze svi koji rasađuju u kućama je malo viša temperatura nego ona koja biljkama odgovara. Po običaju grejna tela su uglavnom kraj prozora što stvara dodatni problem jer rasad zahteva dosta svetlosti. Ako imate regulator na grejnom telu, smanjite temperaturu. Na kraju, zar je važno što naš rasad ne izgleda kao iz kataloga? Sve što treba da radite je da ga presađujete u veće posude čim primetite da je prerastao početnu malu saksiju i da zahteva veći prostor. Zalivanje ne treba da bude preterano jer je reč o sitnoj biljci. Možete zalivati češće po malo ili više na nekoliko dana. Najvažnije je da ispratite svoju biljku i način na koji se razvija, njene boje, dužinu, izduženost, iskrivljenost, jer magični recepti ne postoje. Kada ih presađujete, rastresite zemlju sa njih kako bi korenje prodisalo. Na kraju svega najvažniji je kvalitet zemlje u kojoj ćete zasaditi rasad za stalno. Ako posjedujete zdravu zemlju, vaš rasad, iako na početku ne tako krupan, na kraju može postati najuspešnija biljka u bašti. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću zanimljivu objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.